Paano gumawa ng magic ring? Itong dulo po ng yarn na to, lalagay nyo sa pinky. Ipitin nyo dito sa may pinky. Tapos itong body niya, ito, yarn na to, i-cross over nyo dito sa dalawang finger nyo, ganito. Yan. Tapos ito po, yan. Hilain nyo dito, yarn over, tapos ipasok doon, meron na kayong chain. Ito po. Tapos, i-slip stitch, yarn over, tapos hilain nyo, tapos, pull over. Yan. Tapos, slip stitch, yarn over, pull. Yan po. Slip stitch dito sa magic ring, yarn over dito sa yarn, tapos pull. Slip stitch, yarn over, pull. Tapos slip stitch, yarn over, slip stitch, yarn over, pull. Mga 9 po siguro, 9 stitches. Slip stitch, yarn over, pull. Tapos itong dulo na to, yung nakaipit kanina sa may pinky, hilain nyo. Yan. Meron na kayong magic ring. Tapos, slip stitch dun sa may dulo. Yan. Meron na kayong magic ring.